أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر للحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أنبياء بدي سلام بلا جل ونكرم ولا كوفوني سلام كفولي السلام عليكم ورحمة الله abal make anako calendrier de Amara la France inchallah ka ben bima samedi le 6 février 2021 ambadu amanga kisa kitabu no fetugula no hasibu karmu dinu kisai samedi temene anye volume 20 ke amena volume 21 ke bino jofin moka anikilina inchallah ambadu anye kisa imbla romi samedi temene ni ala suna bi amena tai katmenai hakili jigin kama angi mango hasibu karabu dini kisa ye kisa la kalende sa kama samso fe Allah taala ye samingla ka aramadin kungolo kala ka aramadin nyeda kala ka aramadin kloni aramadin nye kala ka aramadin nenka kuma be kuma na aramadin kuma ka nga farkolo to e sai nga saw ka nyemo ya bale de bulu farkolo to e saje abi kurukuru adalme sanu ashati kono min dalme ngurungu fima ndo koka ale de bika kisa nun lakali hasibu karum dinu ye sauka dinga kono balukiya mazake min bana masayala makiyu madaniyu seydil bashari kanufe kata kira nyini o de kisa nun ye ayu lakali sauka masamso ye sauka masamso ye lakali hasibu karum dinu ye hasibu karum dinu bole sauka dinga kono ale kisa nun lakali sebenikela yo ku sebe jien moko ku yira na fandu ye yani lahara doche ku fe kumaute haki kaudu bile haki ukoni ulambadin antuna kubla da grindala anya bla yoromi sibri temeni amina taye katemenaye ni ala sonama aha a'udhu billahi minash shaitani rajim ame tangina law tala fe kabo iblisa la inuna jengon bela jelen toroma shitane min kira farala kirufe nam bismillahir rahmanir rahim aman sisini allah taala to barkama ye masake min ko damne nabe ko laba Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. O ko fami seli dafo la so kayra maka chemi wolila ko Seydil Bashari Seydil Kauneni Imamul Mutakina Nabiyu Rahmati Gausun Kiyasun ameseli anasu dunge sanmo na ka sabo nymonko o ko fe ambadun amedu ke kayduro hiye ka do ke jaddu ho nasrli hakibile hakiye ka duwawu ke baharul bohori ye asedi Sheriff Usman Madana Hadra naka dembaya ka duwawu yinu fe ka yina la fe ala ka nu kishi ala ka nu tanga ka bo dan fenjugu bela jelen toroma Allahu taala ye akadina nyinema ni chemiye koni Une fois que Jaan et sa monture s'étaient perdus d'endroit, mbadon anyo donki sabla romi odeye masake mi endu jamana kano ye kafidi ale kungula naka jamakulu kana bi tagmus kano ye jahan wolofai an kunu o kelew damino kera cogo mi anye kisa temene imblai tagmus ale sira endu kwa masake ina nga kelere fere di nyon janvadu endu kwa masake di wele bla masake werema manami na ye digi kerala o kana deme do ama komo masake wara infene kunye takmisi jugu koroy o kuma unanu fanga o faranyonga ka takmisi kele ka jamana fanchama mine foka toto aka jamana kapitali kele ko nogale kuma mi sezan jahan nale masake dinge mi ku jinemuso furuni jinemuso yi pangata jinemuso in kanu o yale bla ka wuli tuguni ka jine mina joja fe apaka jine muso nyini no ye shamsa kwa mana sura bale fe o jine sukala to ko jawhar akale soroy na ba fe o jawhar nyini to no jine sukala nye jahanna na segin tuguni kana Sheikh Nasir ka rola no Sulaiman ibn Dawud alayhi salam aka kalande mimbe aka pale koloshila jikoji dala ni sa kono ubina ukaire mbaka fi asegena kana Sheikh Nasir kwa ma kwa kera tukudi au flabora eni muso ngani nyebe kelende seginena
i nisɔn man di fɛnɛ mun bɛ yen ko jinɛmuso ye n janfa a y'a ka kɔnɔguloki ta n kɔfɛ a panna nka a k'u ka jinɛsokala tɔgɔ ye Jawahar n bɛ k'o de ɲini Sheikh Nasir ko ne ma deli ka nin mɛn n tulo la depuis Ala ka n da nka kɔnɔw ka san yɛlɛma waati surunyalen don n'u nana i bɛ sabali i bɛ to yan n bɛna kɔnɔw ɲininka n'u kɛlen bɛ ka jinɛsokala in tɔgɔ mɛn u na t'i bila yen kɔnɔw ka san yɛlɛma sera n badenw kɔnɔw bɛɛ lajɛlen ko k'olu t'a yɔrɔ dɔn Jahan a jigi tigɛra n badenw dɔ farala hami kan Sheikh Nasir ko a ma o kuma yanni i ka to nin cogo in na tan n bɛ yamaruya di kɔnɔ dɔ ma o bɛ t'i bila a ka jamana kan n'o ye Kabul ye o kɔnɔ in de ye Jahan tasa Allahu Taala ka ko Ala bɛ ko kɛ a b'a kɛ ni sababu ye o filila sira la ka taa Jahan bila jamana wɛrɛ la u jiginnen o jamana la a ye jɔnsɔnna kɛ a ko Jahan ma kɔnɔ in ko ten ko ne filila dɛ a ko Sheikh Nasir ye tamasiyɛn ni sira minnu don ne kɔrɔ n filila ka na n'i ye yan o kuma an bɛna segin an kɔfɛ an bɛ segin an kɔ an bɛ taa Sheikh Nasir ka jamana kan Jahan ni tiɲɛ kojugu a dusu kasi kojugu a dimi kojugu kɔnɔ in kɔrɔ a ko kɔnɔ in kelen ka taa a ka sira fɛ a k'a sen bɔ ale ka kow la ale na Jawahar jinɛsokala in ɲini walima saya n'ale sɔrɔ nka a ka a sen bɔ ale ka kow la ale yafara a ma o kɛlen sisan o kɔnɔ in panna ka taa k'a to a taara bila jamana min na o jamana in masakɛ a y'i nɛgɛsɛ fo ka taa don o kan a b'a fɛ ka t'o fɛnɛ ɲininka n'a sɔrɔ o bɛ jinɛsokala in Jawahar yɔrɔ dɔn walima o t'a yɔrɔ dɔn o kuma an bɛna kisa in ta ye sisan an badenw i tulo garisɛgɛ mana kɛ min ye i bɛna o mɛn bi Une fois les connaissances faites entre Shamak, le prince, et Jahan, le prince, il lui demanda. Jahan nana masakɛ min ka jamana kan n'o bɛ wele ko Shamak foliw tɛmɛnen kɔfɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲininka. Est-ce que vous connaissez une forteresse qui se nomme Jawahar? Jahan y'i kanto masakɛ ma a ko n fa e bɛ jinɛsokala dɔn min bɛ wele ko Jawahar wa? N bɛ k'o de ɲini nin ye waati jan ye. Mon fils, je n'ai jamais vu cette forteresse et je n'ai jamais entendu en parler. Masakɛ y'i kanto Jahan ma n'o ye masakɛ dɔ in denkɛ ye sa. A ko n den ne ma deli ka nin jinɛsokala in tɔgɔ mɛn n tulo la depuis Ala ka n da. M'a la baro mɛn bɔ kan mɛn maaw fɛ. Le prince se reprit à gémir et à soupir. N badenw dɔ farala Jahan ka hami n'a ka jɔrɔ kan a tora a bɛ mun na. Shamak, le prince, le prie de raconter son histoire. O kɛlen kumana min masakɛ in n'o ye Shamak ye kɔnɔ filila ka taa bila min ka jamana kan o k'a ma ko n den ayiwa i ye ɲininka jinɛsokala min na n t'o kɔni yɔrɔ dɔn nka mun ye yɛrɛ bila jinɛsokala in ɲinini na dɛ e dun ye adamaden ye mun tɛmɛna i ni jinɛw cɛ. De lui dire qui il était. I ka kisa yɛrɛ ɲɛfɔ n ye dɛ e ye jɔnni yɛrɛ ye i bɔra min i bɛ taa min. Jahan fut une relata complète histoire de son fidèle aventure. Jahan sɔrɔla sisan ka don a ka kisa bɛɛ lajɛlen na k'a ta o ka fɛlɛbɔ la ka taa se a ka tununi ma ka taa se Shamsa yeli la a fɛ ka taa se o ka furu kɛra cogo min Shamsa y'a janfali min kɛ ka kɔnɔguloki ta ka taa a seginni min kɛra ka taa Sheikh Nasir fɛ yen a donna nin bɛɛ la a y'a bɛɛ ɲɛfɔ masakɛ ɲɛna min bɛ wele ko Shamak. Le roi fut émerveillé et dit. Masakɛ in kisa ninnu y'a dabali ban a nisɔndiyara a y'i kanto Jahan ma. Mon enfant. A ko n den. Je ne pense pas que même le seigneur Salomon du temps de son vivant ait vu cette forteresse ou en entendu parler d'elle. A ko e ka nin jinɛsokala in ne ma deli ka nin tɔgɔ mɛn a ko hali masa Solomana ibnu Dawuda alayhi salam ma da la hali o yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya la n'o ye nin jinɛsokala in kibaruya sɔrɔ walima n'a yengera a kan. Mais je connais un ermite de la montagne. A ko nka ne bɛ baaba dɔ dɔn n'o ye
chrétien alabato la badoye mbo don obe kuru do sanfɛ a ka alabato so b'a bolo ye. Nam Très avancé en âge, à qui obéissent les oiseaux. ale kɔni si a si janfara kosɛbɛ parce que a ye san caman balo nga ala n'a ka dɔnni bonya fɛ a labatolen do kɔnɔw fɛ. Les fauves, kungo kɔnɔ waraw olu fɛnɛ b'a labato. les djinns, jinɛw fɛnɛ b'a ka mara kɔnɔ. il connaît des formules magiques. wa ye k'a dɔn dalilu b'a bolo dalilu minnu ɲɔgɔn tɛ maa bolo. Si puissantes sont sa sorcellerie et sa magie que le roi des djinns sont contraints de lui obéir. ala n'a ka suya bonya kojugu fɛ a n'a ka maji dɔnni kabakomaw bonya kojugu fɛ hali jinɛw olu ka masakɛw bɛɛ lajɛlen b'a ka mara kɔnɔ sabu o bɛ siran ɲɛ. Les oiseaux et les fauves n'ont d'autre décision à prendre que l'obéir. wa ye k'a dɔn kɔnɔw ni kungo kɔnɔ waraw olu bɛɛ lajɛlen b'a ka yamaruya kɔnɔ sabu n'a ko i ka min kɛ n'i m'a kɛ a b'i halaki n'a ka dɔnni kabakoma ye. Je peux dire pour ma part qu'ayant désobéi à notre Salamandre, il ordonna que l'on m'emprisonna. a ko ne yɛrɛ min filɛ ka kuma fɛ nin ye solomana ibn dawuda ne kun murutira a ka yamaruyaliw ma a ye nin cɛkɔrɔba ninnu de yamaruya k'u ka ne minɛ k'u ka n don kaso la. Seul cet émir put venir à bout de moi grâce à sa ruse. a ko ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne ka ko ma nɔgɔn ko ye dɔnni minɛ la o dɔnni kabakoma ye nka n ka dɔnni bɛ bila nin cɛkɔrɔba in ka dɔnni foroko kɔnɔ. a ko nin cɛkɔrɔba in kelen dugumakolo kan nin dɔrɔn de bɛ se ne la. À ses sortilèges et à sa magie. n'a ka dɔnni kabakomaw n'a ka suya dɔnniw ye kɔni. Et je suis resté à son service. i k'a dɔn ne yɛrɛ tora a ka yamaruya kɔnɔ n'a ko n ka min kɛ n b'o kɛ. Sache qu'il a visité tous les pays et toutes les provinces. a ko wa i k'a dɔn n bɛ ka cɛkɔrɔba min ko f'i ye tan ni dɔnni kabakoma b'a la diɲɛ dugukolo duguba si tɛ yen dugudenni si tɛ yen a ma se min na. Il connaît toutes les routes et tous les chemins. a bɛ diɲɛ dugukolo sira belebeleba n'a sira fitinini dogo ka bɔ siraw a bɛ nin bɛɛ lajɛlen yɔrɔ dɔn. Il n'est pas un lieu, pas une forteresse, pas une ville dont il ignore l'existence. a ko dugudenni tɛ yen duguba tɛ yen dugu min kulu sanfɛ min bɛ kɔda kɛrɛfɛ min yengelen don min dogolen don t'u fɛ jinɛw ni adamadenw sigiyɔrɔ si tɛ yen cɛkɔrɔba in tɛ min yɔrɔ dɔn dugumakolo kan. Tu vas aller le voir peut-être t'indiquera-t-il où se trouve ta forteresse. a ko min bila ka taa ale fɛ yen la ala n'i sera o cɛkɔrɔba in fɛ yen ale bɛna jinɛ sogola min wele ko jawahari a bɛna yɔrɔ f'i ye. Sinon je te promets que personne d'autre ne pourra le faire. sinon n'ale kɔni tɛ n den ne ma da la n'i bɛna jinɛ sogola in ye koyi sabu ne ma kibaruya sɔrɔ wa n tɛ maa yɛrɛ dɔn min bɛ se ka jinɛ sogola in kibaruya d'i ma ni nin cɛkɔrɔba in tɛ. Les oiseaux, les fauves et les djinns lui obéissent et lui rendent visite. a ko e k'a dɔn kungo kɔnɔ waraw kɔnɔw jinɛw nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɔ cɛkɔrɔba in ye sanga ni waati wa u bɛɛ lajɛlen b'a kibaruya. Telle est la force de sa magie qu'il s'est fabriqué d'un bâton composé de 3 pièces différentes. a ko e k'a dɔn ala ni cɛkɔrɔba in ka suya dɔnni n'a ka dɔnni kabakomaw bonya fɛ tangalabere dɔ b'a bolo a kɛlen bɛ ka tangalabere min dilan ni fɛn suguya 3 ye min ni min tɛ kelen ye a bɛ kabako 3 fɛnɛ kɛ ni tangalabere ye. Il plante ce bâton en terre et récita une formule magique sur chacune de ces pièces. a ko n den nin cɛkɔrɔba in a ti sɛnɛ kɛ ka balo la bere min b'a bolo n'o y'a ka bere kabakoma ɲɛ a bɛ bere in de turu n'a ye bere in turu kilisi 3 b'a bolo a mana kilisi 3 in kelen o kelen fɔ a bɛ bere in fan kelen minɛ. De la première, ils sortent de la viande et du sang. a ko n'a ye kilisi fɔlɔ kɛ a bɛ bere kunkolo minɛ a ko n'o kɛra bɛɛ i bɛ sogo bilennen de ni joli surusurutɔ ka bɔ a la o bɛ bɔ bere kunkolo in na hakɛ min ka d'a ye a b'o tigɛ o la. De la deuxième, du lait. a ko bere cɛmancɛ n'a y'o bisi nɔnɔ kɛnɛ bɛ suru ka bɔ o la. De la troisième, du bleu et de l'orge. a ko bere dugumana n'a y'o minɛ k'o bisi alikama de bɛ surɔ ka bɔ o la ani sɔ kɔni. Après cela, il reprend son bâton et revient dans son demeure qui a pour nom
ermitage des diamants. Ako nde na ye ninga kungo kono amogo be soko hake mina ani nono hake mi ani alkama hake mina abe bere mbo sisa abe segin bere yala abo balo nunu de ta abe segin kana ni balo nunu ye akala bato sokono mimi wele ko Ermitage des diamants. aka ala wele so ukeleme ka togo min dola o de ye ko ala bato yoro mimi wele ko lulu ala bato yoro nam. Cette ermite étant divin et peut réaliser de ses propres mains toutes les sortes d'inventions étrangères. Akoni nchokoroba ika do doni mbala doni miye doni kabako mai jina ubaka yamara yakono dantan fen chamamba ka yamara yakono abise ka kabako ke hakli re madelika kabako re munu miri rende. C'est un magicien rusé mais attention méchant. Ako ika do nchokoroba nye magicien dakabana a forleme magie la wa madido mayirmi na ka janfa u barka kabo ma jugudo ma kangi koloshala akaramadini halakinde o tasoro kufuila nam. Si ton histoire ne lui plaît pas, sache que tu ne peux pas revenir de ces lieux. Ah konde ni tara le koni fe ni tarika kisa fay ni ka kisa ma beama nde ini somo woti nyonga eblende ibi to fe koni fika saya koni nam. Il se nomme Yagmus et connaît toutes les sortilèges et les enchantements. Waika do atogore ode Yagmus ye waika do gino shite gino la donko sraka atemido anyumana juguma koni nam. Il faut absolument que je t'envoie à lui monter sur un grand oiseau doté de 2 paires d'ailes. Okelen kumana mi no masake ne jahan mine sisan kono belebele bale rebolo aka yamaruya kono min fanga ka bo aka teli panina aye jahan sigi o kono inkoka nam. Le jeune homme fut donc emporté par cet oiseau dont chaque aile mesurait 30 coudées. Ako jahan yelna kono min kan ni masake ye yamara do kono ma ko kata bladin don maga bayin fe chrétien don maga bayin fe ako kono yere kama nani de bala kama kele nongonya bisaba janyala koni nam. Il avait des pieds semblables et ne voulait que 2 fois par an. Ko waika do se nani fene be kono ina sen kelen janya bebe nongonya bisaba ma ko wa kono yere ate panfio san kono chien saba a panen chale san kono abe pango fladeke nam. Un des serviteurs du roi Shanak nommé Tamsun avait pour mission chaque jour d'aller en Irak, s'emparer de 2 chamelles et de les couper en 2 pour les donner à manger à cet oiseau. Ako masake min vle ni ka kono yamaruya katani jahani ye chokoroba magicien ka yorola ako kalanden do kuma bulo kalanden dongo do ale bita nyokome fla de nyini Irak kana na ye ko sogo tigɛ ubo de bla kono ngoro abalo ye nam. Le volatile plaça Jahan sur son dos et ventit des airs durant des nuits et des jours jusqu'à ce qu'il arrive aux montagnes des rochers où se trouvait l'ermitage des diamants. Ako manami ni jahani da kono inkoka apana ni jahani ye abe subuli abe klebuli funa na se dugula dugu min yɛrɛ gunnen bɛ cɛkɔrɔba in ka dugu la. Aha. Jahan descendit de sa monture, marchait un peu et voit de loin les montagnes et voit l'ermite Yagmus. U jigine dugumakolo ka kumana min Jahan jigina ka bɔ kɔnɔ kɔ kan a taamana dɔɔni a y'i to taama la ka kulukɛrɛ lajɛ a ɲɛ bɛ baaba in ka alabato bugu la ye bugu belebele dilannen b'a fɛ i b'a fɔ ko misiri a y'o ye nam. Il s'avança vers lui et se prosterna puis tint debout. A taamana fɔ a nana se chrétien dɔnnibagaba in ka buguda la a donna du kɔnɔ ka n'a sɔrɔ chrétien dɔnnibagaba in min bɛ magie kɛ dɔnni sugu bɛɛ b'a la jinɛw b'a ka mara kɔnɔ kɔnɔw b'a ka mara kɔnɔ waraw b'a ka mara kɔnɔ a nana sɔrɔ alabato la Jahani y'i teritɛriw ka gɛrɛ a la ka n'a fo ni bonya foli nam. Lorsqu'il le vit, l'ermite le souhaita la bienvenue et lui adressa ces paroles. A ye Jahani ye kumana min na a y'o ka foli segi a sɔrɔla k'i kanto Jahani ma nam. Comment se fait-tu que tu sois ici, mon enfant? A ko n den mun ye se yan
Toi qui es si éloigné de ta demeure et si seul en cellule. ande ne ɲɛ bɛ tamasiyɛn minnu na e la e bɔra jamana min na olu y'an ka janko ye mun y'i se yan. De peur et de frustration, Jaan versa des larmes en lui récitant son histoire du début jusqu'à la fin. Jahan sirankojugu a ye ɲɛji basabasa jigi a sɔrɔla ka don a ka kisa la k'a ta ka kisa daminɛ fo ka s'a laban na a y'a bɛɛ lakali kerecɛn dɔnnibagaba in ye. L'ermite fut étonné et jeta dans un plus grand étonnement. Dɔnnibagaba in hakili mawura a dabali banna a ye fɛnw mɛn a kulo la a ma deli ka min mɛn a kulo la adamadennin ka taa jarabi jinɛ la fo ka samara don i bɛ ka jinɛ ta kun fɔ a kun jinɛmuso nɔfɛ a dabali banna Jahan ka kisa la a hakili mawura. Je te jure par Dieu, mon fils, je n'ai jamais entendu parler de ce forteresse et je ne connais personne qui en connaisse lieu. A y'i ka to Jahan ma a ko n den kalenna ala bonyana i filɛ ka jinɛ sokala min fɔ n'o ye Jawahari ye ne ma nin mɛn tulo la ma baro yɛrɛ bɔtɔ mɛn maa wɛrɛ fɛnɛ fɛ. Et pourtant, je suis vivant, ça fait des millénaires. A ko i k'a dɔn ne dun bɛ balo la ɲinan y'a san ba caman ye. J'existais déjà du temps de Noé, le prophète de Dieu. C'est depuis lors et jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Salomon, fils de David, je regagna sur les fauves. Depuis ne bangena nabila nuhu ka klela kana se fo Solomana bunu Dauda ka klema fo kana dalu dia mbe kungo kono baganw bɛɛ lajɛlen mara waraw ni waraningalaw ni surugu a belebele ya n'a samaw olu bɛɛ lajɛlen mara bɛ n bolo ni dalu ye Solomana bunu Dauda ye min diya ne bɛ balo la depuis Nuhu ka waati alayhi salam. Et je peux te dire que même le Seigneur Salomon lui-même n'a entendu parler et le cheikh Nasr. A ko ne madala hali ni Solomana ibn Dauda alayhi salam a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ i filɛ ka nin jinɛ sokala min fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye nin jinɛ sokala in yɔrɔ dɔn madala hali a ka kalanden min bɛ ni o b'a ka palais garder n'o ye Sheikh Nasiri ye madala hali ni Sheikh Nasiri bɛ nin yɔrɔ dɔn nka ale y'o fɔ a t'a dɔn ko Jahan bɔra Sheikh Nasiri yɔrɔ la. Jahan lui dit donc qu'il est déjà passé chez Sheikh Nasr et qu'il lui a dit comme quoi il ne connaissait pas cette forteresse. A ko n fa ye tiɲɛ fɔ n bɛ Sheikh Nasiri dɔn n bɔra ale ka yɔrɔ yɛrɛ la wa ale yɛrɛ ko ma k'ale ma deli ka nin jinɛ sokala in tɔgɔ mɛn a tulo la. Et sache que c'est grâce à Sheikh Nasr que j'ai rencontré Shamsa. A ko n den Sheikh Nasiri yɛrɛ sababu de la ne ye jinɛmuso in ye koyi n y'a ye Solomana ibn Dauda ka palais min gardien bɛ Sheikh Nasiri bolo n y'a ye yen kɔgɔjida de la. Et sache que le Seigneur Salomon a bien gardé des secrets en lui qu'il a emportés dans sa tombe. A ko n den a dɔn Solomana ibn Dauda dalu caman de tun b'a bolo a fatura ni dalu minnu ye a ma minnu di danfɛn ma diɲɛ kɔnɔ. Mais prends patience mon fils, les oiseaux, les fauves et les djinns qui me servent doivent venir ici. A ko nka n den ne yɛrɛ bɛ ka jinɛ ni wara ni kɔnɔ minnu mara e ka sabali dɔɔni ka kɔn olu nali ɲɛ n'u nana minnu ɲininka n'a y'a sɔrɔ u bɛ jinɛ sokala in yɔrɔ dɔn. Peut-être que l'un d'entre eux pourrait-il nous fournir quelques renseignements sur ce sujet. A ko n den ni garijɛgɛ jara la ala kɔnɔ dɔ walima wara dɔ walima jinɛ dɔ na kibaruya d'an ma nin jinɛ sokala in kibaruya kan. Tout deviendra alors facile pour toi grâce à l'aide de Dieu. A ko n'o kɛra ni Alahu Taala ka dɛmɛ ye n den i bɛ fɛn min ɲini n'a sɔrɔ. Jahan séjourna un certain temps chez l'ermite. Jahan ma wuli fiyewu fo a tora dɔnnibagaba in ka alabato bugu la yen. Un jour, les oiseaux, les fauves et les djinns se rassemblèrent. On les interrogea, mais aucune d'entre eux ne connaissent cette forteresse. Ko don dɔ la sigi la kungo kɔnɔ waraw nana kɔnɔw nana jinɛw nana cɛkɔrɔba ninnu masalala a ye jinɛ sokala in kibaruya ɲininkali k'u la kɔnɔ ma sɔrɔ min ye jinɛ sokala in dɔn jinɛ ma sɔrɔ min y'a dɔn kungo kɔnɔ wara ma sɔrɔ min b'a yɔrɔ dɔn. Jahan se reprit à pleurer. A ko kɛlen kumana min Jahan a jigi commencera ka tigɛ
nyo ye jinɛmuso Shamsa yeli ye tuguni nin bɔ kelen na a kasira kasi min gɛlɛyara. Sanglota et supplia le Seigneur Tout-Puissant. A ma wuli fiyewu a yɛrɛbakun ye ɲɛsin Allahu Taala ma a bɛ Ala deli Allahu Taala ka sababu k'a ye a bɛ se ka jinɛmuso in ka jamana ye cogo min. C'est alors là que s'avança un nouveau race d'oiseaux qui arriva saluer l'ermite. A ko a y'o Ala wele kɛ kumana min a bɛ tila o Ala wele la ja kɔnɔw olu siya dɔ tun bɛ kɔfɛ o kuma na fɔlɔ o kɔnɔ kulu siya nana ka na foli di chrétien baba ye ma. Il avait d'une taille considérable et la plume noire. A ko kɔnɔ ninnu kun ye kɔnɔ datugu belebelew ye Allahu Taala fɛ o si ye sifima ye. Lorsqu'il se fut posé, ils baissèrent la mère de l'ermite. A ko kumana min n'o kɔnɔ ninnu nana cun alabato baba in chrétien dɔnnibagaba in ka alabato yɔrɔ la u nanu kamaw sula ye bonya kama k'a fo. Celui-ci lui demanda s'il connaissait la forteresse d'Ijawar. A ko kɛlen kumana min chrétien dɔnnibagaba in magicien ba in a y'i kanto o kɔnɔ in ma a ko e bɛ jinɛ sokala dɔ tɔgɔ dɔn min tɔgɔ ye Jawahar wa i delila k'a mɛn wa i b'a yɔrɔ dɔn de. Nous habitons, lui répondit l'oiseau, la montagne de cristal qui se trouve juste au-dessous de la montagne Kaf. A ko i ye yɔrɔ min fɔ ne b'a yɔrɔ dɔn anw ka dugu ani ye man jan sabu anw ka dugu bɛ kulu min kɛrɛfɛ o kulu yɛrɛ gunnen don Jabal Kafu kulu la wa Jawahar yɛrɛ jinɛ sokala in filɛ Jabal Kafu kulu yɛrɛ kɔfɛ. Quand on était petit, mon père et ma mère allaient chaque jour en quête de nourriture. A ko kɔnɔ in de bɛ ka kuma a ko chrétien dɔnnibaga ma a ko anw yɛrɛ fitinin an faw n'an baw tun bɛ taa Jawahar jinɛ sokala in na ye u tun bɛ taa dumuni ɲini n'u taara sɔgɔma u bɛna tilegan fɛ walima wula fɛ u tun b'an balo ten. Il leur arrivèrent une fois de s'absenter durant 7 jours pendant lesquels nous souffrîmes de faim. A ko don dɔ kɛra an bangebagaw taara u bɛna laada la waati o waati bɛɛ lajɛlen tɛmɛn'u kan. A ko nin don kɔngɔ y'anw sɛgɛn kosɛbɛ a y'a sɔrɔ anw fitinin don. Ils reviennent le 8e jour, mais ils étaient en toute arme. A ko u mɛnna ye u ye tile kelen kɛ ka taa se fo tile 8 ma tile 8nan don u nana nka a y'a sɔrɔ su kora. Mes parents pleuraient et sanglotèrent. U nana kumana min an ɲɛ b'an fa n'an ba la u bɛ kasi u bɛ sigi. Nous leur demandâmes pourquoi ils étaient restés parmi ces bêtes si longtemps. O kɛlen kumana min kɔnɔ in ko k'olu k'u fa n'u ba ma ko ayiwa aw kɔni mɛnna zen dɛ a ye tile kelen kɛ fo ka taa se tile 8 bɛɛ lajɛlen ma wa o bɛɛ kɔfɛ ani ɲɛji nana mun y'aw sɔrɔ. Nous avons été surpris par un démon, dirent-ils. O kɛlen kumana min kɔnɔ in ko k'ale fa n'a ba ko u taara kuma min balo ɲini na jinɛ sokala in na n'o ye Jawahar ye ko jinɛ kafiri dɔ de bal'u la ye ni k'u minɛ ka t'u don kaso la. Qui se saisit de nous et nous emportant à la forteresse d'Ijawar. A taara n'an ye jinɛ sokala in na n'u b'a wele ko Jawahar. Il nous a conduits devant le roi Shahlal qui prit décision de nous faire périr. A masakɛ yɛrɛ jinɛ sokala in n'o ye Jawahar a masakɛ tɔgɔ ye ko Shahlal. O Shahlal de tun ye yamaruya di k'u ka ne ni muso bɛɛ lajɛlen kunkolo tigɛ. Kɔnɔw min nana n'o bɛ yɔrɔ dɔn ale fa n'a ba ko fɔ k'a ye nin ye. Nos parents le supplièrent de ne pas l'exécuter son ordre en disant qu'il avait laissé des jeunes poussins au nid. A ko kɛlen kumana min ale fa n'a ba ye u dama kasi jinɛ masakɛ in na k'a fɔ ko den fitininw de b'u kɔ balo yɛrɛ t'olu bolo a ka hin'u la a k'u bila u kana den ninnu ɲɛbɔ sira la. Le roi entendit ces mots, laissa repartir ses oiseaux et d'un coup les parents disent à leurs enfants de ne jamais remettre les pieds dans cette forteresse. A ko kɛlen kumana min ale fa n'a ba kisi cogo filɛ nin ye u sɔrɔla ka yamaruya di olu ma k'u si kana se jinɛ sokala in na ye bilen walasa u ka kisi saya ma kɔni.
Nam. Lorsque Jeanne entendit ces mots, ses larmes reculèrent à fouler et à supplier l'ermite d'ordonner à cet oiseau de le porter à la montagne cristallée jusqu'au dessert du mont Kaf. Ako ni kuma kan nunu mena masakɛ denkɛ fɛ kuma min n'o ye Jahani ye a ɲɛji jiginna a sɔrɔla sisan ni ka kerecɛn dɔnnibagaba in deli u ka yamara di kɔnɔ ninnu ma u ka ta ka taa n'a ye fo ka taa bila Jabal Kafu kulu kɛrɛfɛ ni y'aw kulo garisɛgɛ ye